Hello guys, nandito ako sa rancho. Sa rancho ni Susana Bartolata Mix Vlog. At ayan guys, tingnan nyo yung durian. Yan. Kaya ang dami naming nakain. Grabe. Ito yun guys. Tsaka andoon yung kabayo. 3 kabayo. Yan, tingnan nyo guys. Dito. Yan. Ayun, may ilog dito. Yun. Yan. Yan, andun pa. Madam, ang daming kamote dito. Yan guys, ang daming kamote. Daming kamote.